अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। जी हाँ, ये जो वीडियो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, ये ख़ास जो है उन लोगों के लिए भी है जो हमारी माँ बहनें पाउडर, क्रीम, ये सारी चीज़ें जो है लगाती है, उन लोगों के लिए भी है। और आज जो ये वीडियो के अंदर जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, ये तहज्जुद की नमाज के हवाले से मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि तहज्जुद की नमाज क्या है। जी हाँ, और तहज्जुद की नमाज के हवाले से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस, और उस हदीस में 4 बातें मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ मेरी बातों को आप सुने, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, पहले फ़र्ज़ नमाज ज़रूरी है। मेरी माँ बहनों, पहले फ़र्ज़ नमाज ज़रूरी है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद में जो है तहज्जुद की नमाज है। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हम पर, आप पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। तो पहले फ़र्ज़ अदा करें, उसके बाद में तहज्जुद अदा करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ तहज्जुद की नीयत। बहुत सारे हमारे व्यूअर से कमेंट्स के ज़रिए पूछते हैं कि हज़रत बताइए तहज्जुद की नीयत कैसे करें। तो तहज्जुद की नीयत जो है ये कोई अलग नहीं है, आप नीयत दिल में कर लेंगे। आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं और उस वक्त नीयत कर लेंगे ना कि हमें तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है, तो आप उठ जाएं, वज़ू बना ले, आपकी नीयत बरकरार रहेगी। नीयत दिल के इरादे का नाम है। जी हाँ, और अगर आप ज़बान से कह लेते हैं तो ये क्या है, मुस्तहब है। मुस्तहब है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। नीयत दिल के इरादे का नाम है। एक तो ये। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद का वक्त कब से कब तक रहता है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कब तक जो है तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तो तहज्जुद की जो नमाज का वक्त जो शुरू होता है ना, तो इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। आप समझ गए होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो तहज्जुद की नमाज का वक्त है, अब इसके लिए बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि क्या सोना ज़रूरी है? तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है? तो जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, सोना शर्त है। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है। चाहे 1 मिनट के लिए ही अगर आपकी आंख लगी और फिर आप उठ गए, तो आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। सोना शर्त बताया गया है तहज्जुद की नमाज के लिए। चाहे 1 मिनट की आंख लगी, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, अगर आप सो गए फिर उसके बाद उठकर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो तहज्जुद की नमाज कहलाएगी। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। अब अगर कोई बैठे बैठे ही सो गया, कोई ऐसा भी बंदा होता है कि बात करते करते इशा की नमाज़ पढ़ा, इशा की नमाज़ पढ़ा और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बात करते करते ऐसा होता है कि आंख लग जाती है बोलते बोलते, अब फिर 5 मिनट के बाद आंख खुल जाती है। तो इस तरीके से भी, यानी आंख लग गई, ऊँघ आ गई, यूँ समझ लीजिए, उसके बाद में अगर वो चाहे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। और फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले, यानी सुबह सादिक का वक्त जो शुरू होता है, फजर का शुरू वक्त, और फजर का जो शुरू वक्त होता है, इससे पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें क्या सोचती है कि मस्जिद में अजान तक, यानी जब अजान होगी तब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ऐसा नहीं है। तहज्जुद की नमाज का वक्त फजर का वक्त शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। मस्जिद में जो अजान होती, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मस्जिद नहीं है, अजान नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे, अब किसका इंतज़ार करेंगे? इसलिए वक्त का ज़रूरी ख्याल रखें कि वक्त यानी फजर का वक्त शुरू हो जाए,
اس کے بعد تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت کی، نیت کرنے کے بعد میں جو ہے ثنا الحمد و شریف جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں رکوع میں گیا، اب رکوع میں جانے کے بعد اچانک جو ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کا مسئلہ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ تہجد کی نماز کہلائے گی؟ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب وہ جو ہے رکوع میں گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ نماز جو ہے نماز تہجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ جی ہاں، اب آگے اسی مسئلے کو میں اور آگے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ آپ نے کر لیا مکمل۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ آپ نے اگر مکمل کر لیا ہے، یعنی ایک سجدہ آپ نے کر لیا ہے، اب جو ہے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نماز پوری مکمل پڑھیں، آپ کی جو ہے تہجد کی نماز کہلائے گی، یعنی کہ آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپ نے سجدہ مکمل نہیں کیا، یعنی پہلا سجدہ آپ نے نہیں کیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ اور میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ پاؤڈر کریم لگانے والی ماں بہنوں، غور سے اس حدیث پاک کو آپ سن لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور تہجد کی نماز ادا کیجئے، پاؤڈر اور کریم لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی ہاں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں 4 باتیں ایسی بتائی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یا بندی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور خاص کر کے میری ماں بہنوں، آپ پاؤڈر کریم لگاتے ہیں، آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پر جو ہے نور عطا فرما دے گا۔ بلکہ حد تو یہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ چاہے حبشہ کا کالا غلام کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایسا کشش پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ ضرور تہجد کی نماز ادا کریں، چاہے کالا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر بھی رب تبارک و تعالی جو ہے ایسا کشش پیدا فرما دیتا ہے، ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جب نور عطا فرماتا ہے تو اس بندے کا چہرہ یا اس بندی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کشش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، اب آئیے دوسری باتیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو میں 4 باتیں اب تک پہنچا رہا ہوں، آپ اسے سنیں اور تہجد کی نماز کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ضرور آپ اٹھا کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خاص اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور اس بندی کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں، اللہ کے محتاج تو سب ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دنیا دار میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، نہیں بن پاتا ہے بیچارے سے تو وہ مانگ کر لاتے ہیں، لیکن جب تہجد کی نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے یا اس بندی کو کبھی کسی کا محتاج یعنی دنیا دار کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو اب ضرور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے تیسری باتیں میں آپ تک شیئر کر دوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یا ہماری اسلامی بہنیں تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے یا بندی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑھاپے کا عمر جو ہوتا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بڑھاپا جو انسان کا پہنچ جاتا ہے، دیکھیے موت
कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, मौत कब आ जाएगी पता नहीं है। याद रखिए मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच रही हो, आपकी उम्र बढ़ती जा रही हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे और उस बंदी के जो है बुढ़ापे के आसार को ख़त्म कर देगा। जी हाँ मेरे भाइयों, यानी ऐसा महसूस होगा कि अभी तो हम जवान हैं। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुढ़ापे के आसार को ख़त्म कर देगा, और अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को रब तबारक व तआला, चाहे वो बंदा हो चाहे बंदी हो, चाहे इस्लामी भाई हो इस्लामी बहनें हो, अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में उसके कमर को कभी झुकने नहीं देगा। आप देखते हैं ना कि बूढ़े आदमी होते हैं, झुक कर चलते हैं, लाठी लेकर चलते हैं, लेकिन तहज्जुद अदा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उसके कमर को कभी झुकने नहीं देगा, हमेशा जो है आराम से सीना तान कर चलेगा। जी हाँ मेरे भाइयों, तो ये तीसरी बातें मैंने आप तक शेयर की। अब आइए मैं आखिरी लास्ट बातें जो है आप तक शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपसे भी गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक पता चले, लोगों को जो है इस्लामी मालूमात हासिल हो, नबी की हदीस मालूम हो। नाज़रीन किराम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें तहज्जुद की नमाज अदा करता है या करती है, अल्लाह तबारक व तआला मौत के वक्त जो है उस बंदे और उस बंदी को ईमान की हालत में उसकी मौत नसीब होगी। यानी उसको जो मौत आएगी तो ईमान पर उसका खात्मा होगा, ईमान पर वो इंसान मरेगा। मेरे भाइयों याद रखिए, ये जो ईमान है ना, ये बड़ी कीमती चीज़ है। जी हाँ मेरे भाइयों, ईमान है तो सब कुछ है। अगर ईमान डगमगा गया तो कब्र में भी हमारी पकड़, हशर में भी हमारी पकड़ है, कहीं के हम नहीं रहेंगे। इसलिए बताया जाता है कि ईमान की हिफाजत करो। ईमान अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह आप मजबूत हैं, ईमान की हिफाजत करते रहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मौत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा जो करेगा, यानी उसकी मौत जो होगी ईमान पर मौत होगी। तो ये 4 बातें मैंने आप तक शेयर की है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।